Hello guys, good afternoon guys. So sayo pa man mi naabot guys kay walay traffic. Kay today is holiday. So sayo mi naabot diri sa Panabo City guys. So maglaglaag sa ako guys kay sayo pa man kaayo. Wala pa man ang ako ang banana na magsundo guys. So sorry sa ko diri sa plaza. Mo ni ang plaza guys, so daghan kaayo tambay-tambay, lingkod-lingkod kay presyo kayong hangin diri sa Panabo City guys. So napoy nag-jogging so nindot jud kaayo ang Panabo City guys. Awa guys, nice kaayo ang bulak guys. So pagka gunting. So mao ni ang Plaza Panabo City or Park guys. So naay nag-jogging diri guys. So nindot ka diri mag-exercise maglakaw-lakaw. So ako guys maglakaw-lakaw na ko guys, mag-exercise ko para ready na mi karong June 30 mag-intermig fun run guys. So exercise na ginahinay guys. So napoy mga ice cream dito dapita. Ice cream.